व्यवहारिक प्राक्टिकल जिनस गोटे कहवा चाहिए आम समस्ते मिलित हेई गोटे आगामी गोटे योजना रे सामिल हवा आम समस्ते से प्रत्येक माने विशेषकर छोट पिला ठार आरंभ करी परिवार बापा माँ जे चाहिए से भी सामिल हो पार। अच्छा, स्वर्ग पुणी ईश्वर आत्मिक विषय सबू तार कौन सी सीमा नहीं। ईश्वर असीम अटंती, स्वर्ग असीम अटे बा अगणित अटे। ईश्वर अगणित अटंती, आत्मारे कौन सी गणना नहीं। किंतु जे पर्यंत आमे ए पृथ्वी रे अछु, जे पर्यंत आमको गोटे शरीर दि जाइछि माने तार अर्थ आमे दुईटी विषय अंशी अटु। अगणित विषय अंशी अटु बा अगणित सहित आमनकर संपर्क अच्छी, ता सहित आमन को कौन भी हवाक पड़ियो, गणित भी हवाक पड़ियो। ए पृथ्वी जनसंख्या वर्तमान केते पाखापाखी 8 अरब। भारतर जनसंख्या केते 1 अरब 27 कोटी बा 30 कोटी पाखापाखी 130 कोटी पाखापाखी। तो आम समस्त से भितर गणित अच्छु ना नहीं? हाँ नहीं तो सरकार सब विषय से कौन करिवो, गणना करिवो। किंतु ईश्वर निकट सब विषय अगणित। हालेलुया। ईश्वर दृष्टि रे आमे सब अगणित, किंतु पृथ्वी रे सरकार बा मनुष्य दृष्टि सब किछि कौन गणित। दुई गुण हवा विषय मु बोधे प्रचार करथली, माने अछि। परमेश्वर कहंती आम्बे तुमको दुई गुण मंगल दान। से जो दुई गुण जो कहले प्रभु कौठी ए पृथ्वी शरीर संबंधी ए जगत विषय से कहंती जे आम्बे तुमको कौन करिवा, दुई गुण मंगल दबा बा दुई गुण आशीर्वाद करिवा। यदि आम दुई गुण रे विश्वस्त हवा ताहले से हमको बहु गुण रे आशीर्वाद करिवे। से अब्राहम को कि प्रकार आशीर्वाद देइथिले, आदम हवा को कि प्रकार आशीर्वाद देइथिले, प्रजावंत हो बहु गुण वो पृथ्वी को परिपूर्ण। अब्राहम को मध्य परमेश्वर से प्रकार आशीर्वाद कले, तुमको आमे कौन करिवा, बहु गुण करिवा, माने तुम मल्टीप्लाई करिवा। मिशाण आ गुणन मध्य तफात अछि ना नहीं? हाँ 10 मिशाण 10 केते हबो? हाँ 20, किंतु 10 गुणन 10 100 है। तो बहु गुण करने अर्थ परमेश्वर आमको गुणन करेंगे। आउ दुई गुण करने अर्थ परमेश्वर आमको कौन करेंगे, मिसेबे, मिशाण करेंगे। तो मिशाण आशीर्वाद गुणन आशीर्वाद दुईटा भी प्रभुंकर प्रतिज्ञा अच्छी है ना। तो विशेषकर मिशाण जो प्रतिज्ञा बा मिशाण आशीर्वाद से अति व्यवहारिक, समस्त परमेश्वर जनरल आशीर्वाद। समस्त से चाहती आशा करती जे आमे तुमको कौन करवा, दुई गुण मंगल दबा। तुम आमको आमे तुमको दुई गुण करवा। दुई गुण आशीर्वाद पाइब के जन चाहती थी, दुई गुण हवा चाहती कि? हाँ अच्छा, दुई गुण हवा पूर्वर प्रथम आमको जानवा पड़ो जे मु वर्तमान कौटी अच्छी। हाँ जदि मो पाखरे 10 अच्छी ताहले जदि मु प्रभु को कहबी बा प्रभु मते कहबे मु तुमको दुई गुण करी माने केते हबो? 20। मो पाखरे 5 आशीर्वाद अच्छी, जदि मु दुई गुण हबार अच्छी ताहले कौन हबो? 10। किंतु मु किछि जानी नहीं, अंध भली मोर अवस्था मोर स्थिति मो पाखरे कौन अच्छी मु किछि गणना करिनी, किछि जानिनी।
आ मु प्रभु कहूँ प्रभु मते तुम्हें बहु गुण आशीर्वाद कर, प्रभु मते तुम्हें 2 गुण आशीर्वाद कर, हो पार कि हाँ गणना करवा आमर काम, आम गणवा काम आमर अच्छी ना नहीं, पकेट रे केते पैसा अच्छी घरे जीवा पूर्व आप गणवे ना नहीं, हाँ गणवे ना नहीं, हाँ जिते बड़े बहु गुण हो आप गणवा आवश्यक पड़ो ना, किए माने केते नहीं गले भी किसी फरक पड़ो ना। हालेलुया परमेश्वर परमेश्वर को संपत्ति मनीष केते नहीं गले भी परमेश्वर किसी फरक पड़ुछि कि, कारण से केते अच्छी बहु गुण भी नहीं पाखे अगणित। हालेलुया किंतु जेते दिन पर्यंत प्रभु आमको पृथ्वी रे शरीर देकी रखछंती से चाहउछंती जे आमे आइदर 2 गुण हेतुबा नचेत, किंतु समस्त अति साधारण भाव में परमेश्वर आशा करती चाहती जे आम सब बेले कौन हवा 2 गुण हवा। आमेन हालेलुया तेणु जो 2 गुण आशीर्वाद प्रतिज्ञा जिखर्य 12 पर्व 3 पद पढ़, जिखर्य 12:3 ना 9:3 12:3 देखो। पुणी सही दिन आमे जेरुसालेम को समस्त बस्ती प्रति भार स्वरूप प्रस्तर करिबा, जो माने द्वारा आपण मान को भाराग्रस्त करना ताले कोड पढ्छो करियो 9:3 ଆଉ ସ୍ୱର ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କଲା ଓ ଧୂଳି ପରି ରୂପା ଓ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ଉତ୍ତମ ସୁନା ଗଦା କଲା। 2 ଗୁଣ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କଲ। नूर बाहर नौर बाहर बार ठीक पढ़ो। हे भारत के भरोसा युक्त बंदी माने, हे भरोसा युक्त बंदी माने तुम्हें माने दृढ़ गड़ आड़े फेरी आस, तुम्हें माने दृढ़ गड़ आड़े फेरी आस, आमे तुमको 2 गुण मंगल देवा, आम्बे तुमको 2 गुण मंगल देवा। आमेन। सरकार कहूँ आमे कौन करवा तुमको विकास विकसित करवा, विकास हवा विकसित हवा, विकासर कौनसी निर्दिष्ट सीमा नहीं, तार कौनसी निर्दिष्ट अर्थ नहीं। वर्तमान अमेरिका को विकसित राष्ट्र बोली कहती, भारत को विकासशील राष्ट्र बोली कहती। अमेरिका विकास हो सारी किंतु से विकास हवा विकास विकसित हो सारी बोलिकी से आउ माने सब किसी कार्यक्रम तार बंद हो गला कि आम तो विकसित हो गलु कहूँ ना कि आम विकसित लोक, विकसित जदि तुम्हें हो गल आ बाकी पृथ्वी अन्य देश गुड़ाक विकासशील अवस्था अच्छी ताहले तुम्हें अपेक्षा करने दरकार ना नहीं, बाकी समस्त तुम निकट को पहुँचवा पर्यंत, किंतु ताहा नुह बरं से आहुरी दिन को दिन आहुरी अधिक द्रुत गति से आग को माड़ी चलुछि। माने एटा होछि सरकारंकर योजना बा सरकारंकर कार्य करबा शैली। आज आम को सरकार कहते विकास, तुम आम सबका विकास कौन मोदी सरकार ये समस्त विकास, तो विकास बोली जो कहवा विकास कौन सी निर्दिष्ट डेस्टिनेशन नहीं, तार डेफिनेशन किछि नहीं, तार किछि निर्दिष्ट अर्थ संज्ञा निर्दिष्ट भाव में किछि नहीं विकासर, किंतु मु डेवलप परिवर्ते मु आपण मान को इंग्रजी शब्द कहबी डेवलप कोंतु डेवलप डेवलप नुह सरकार कहबो डेवलप, किंतु प्रभु कहउछंती डेवलप। हालेलुया हालेलुया। डबल वाला माने आगु थिले नहीं,
हाँ हाँ ସେଇଟା ମନେ ରଖ ଏବେ हाँ ସେଇଟା ମନେ ରଖ हाँ ଡବଲ ମାନେ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ତମଠୁ କେତେ ଆଦାୟ କରିବେ 2 ଗୁଣ ଆଦାୟ କରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନା ଦିଆଗଲା ଡବଲ ବାଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି 2 ଗୁଣ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହବା ଡବଲ ଅପ୍ ହବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହବା ଡବଲ ଅପ୍ ହେବାଟା ମାନେ ସହଜ ଡବଲ ଅପ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଅତି ବ୍ୟବହାରିକ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବାଟା କେବେ କିଏ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ କାହାକୁ କହିବା ଡେଭଲପ୍ ବୋଲିକି ହଁ କାରଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେରିକା ତୃପ୍ତ ନାହିଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେରିକା ଶାନ୍ତ ନାହିଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଡେଭଲପ୍ର କୌଣସି ମାନେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଡେଭଲପ୍ର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ର ସୀମା ଅଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ ଫର୍ମୁଲା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେଭଲପ୍ ସୂତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ ଫର୍ମୁଲା ଓଡ଼ିଆରେ 2 ଗୁଣ ସୂତ୍ର କ'ଣ ହବା ଆମେ 2 ଗୁଣ ହେଇ ବଢ଼ିଯିବା 2 ଗୁଣ ହେଇ ବଢ଼ିଯିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା 2 ଗୁଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 1 ଗୁଣ ଅଛି ସେ 1 ଗୁଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହିସାବ କରିବା ପୁଣି ତାର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେବା ନାଇଁ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶିଖାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବାକୁ 2 ଗୁଣ ହେବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି 2 ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ ଯୋହନ ତୃତୀୟ ଯୋହନ 2 ପଦ ତୃତୀୟ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜିହୁଦା ଅଛି ଜିହୁଦା ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଯୋହନ 3 ପଦ 2 ପଦ ତୃତୀୟ ଯୋହନ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେଉଅଛି ସେହିପରି ସର୍ବ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥାଅ ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଏହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ନା ଆମେ କ'ଣ ହେବା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମାନେ ସର୍ବ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ବିଷୟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର କ'ଣ ହଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଭୋଗ କରୁଥାଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥାଅ ହଁ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ରୁହ ହେଲ୍ଦି ରୁହ ରୋଗ ତୁମକୁ ନ ଛୁଁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ତୁମେ ସର୍ବଦା କ'ଣ ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇକି ଆରୋଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସେତେ ଅଧିକ ସେଇ ବୃଦ୍ଧି ବା ସେଇ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରରେ এই ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଆମେନ୍ ତେଣୁ ଜଗତରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତାହା 2 ଗୁଣ ସୂତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ ହେଲା 2 ଗୁଣ ପ୍ରଥମେ 2 ଗୁଣରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଣର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବହୁ ଗୁଣରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଉଠି 2 ଗୁଣ ଅତି କମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 2 ଗୁଣ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଅଛି ଆଉ এই জগতর যেতে আমানଙ୍କର শরীর সম্বন্ধ বিষয়କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବା ଦରକାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଆପଣଙ୍କ କେତେଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ
हाँ गणिक ठीक रख तो ना हाँ तेणुक गणिका असुविधा हो बोलिक धीरे धीरे एवं कमी कमी जाऊँगी ना हाँ संजीत तुम केतरा अच्छा हाँ ईश्वर केतरा अच्छा हाँ स्वर्ग रे एकमात्र हालेलुया हाँ स्वर्ग रे एकमात्र पृथ्वी रे परमेश्वर अगणित आत्मा को आत्मा अगणित किंतु मनीष दृष्टिकोण रे कौन सब किछि गणित है ना ईश्वर अपना अद्वितीय पुत्र को देले एकमात्र पुत्र को देले पृथ्वी रे परमेश्वर प्रकृत रे जदि परमेश्वर से तांकर गोटे पुत्र को देखते सर्व सृष्टि होची तांकरी पुत्र हैला से पुत्र मान मध्य ख्रीष्ट जीशु होचंदी मस्तक मुंड मस्तक हेड हैला आ बाकी सर्व सृष्टि हैला तांको शरीर तेणु इंग्राजी रे सृष्टि को कौन कह क्रिएशन कौन किसन क्रिएशन माने पुत्र को कौन कह इंग्राजी रे सन है तेणु क्रिएशन माने सृष्टि है ईश्वर पुत्र सर्व सृष्टि एकमात्र पुत्र से सर्व सृष्टि मध्य सबुठारु मुख्य मस्तक किए ख्रीष्ट हेड है तेणु तांकरी एकमात्र पुत्र प्रेज द लॉर्ड तेणु पिता पुत्र कहा जार माने कहा पुत्र कहार पुत्र पितांकर पुत्र पिता कहला माने पुत्र अच्छी बोली ही पिता पुत्र कहला माने जार बापा अच्छी माने से पुत्र तेणु आम समस्ते कौन अटू सन्स माने आमानकर बापा अच्छा आ से बापा किए स्वर्गस्थ पिता पृथ्वीर बापा माँ भी अच्छा किंतु आमानकर सर्व माने अनंतकालीन पिता प्रकृत आत्मिक पिता सत्य पिता होचंती किए निजे स्वयं ईश्वर आ ईश्वर वर्तमान आमान को ए पृथ्वी रे दुई गुण आशीर्वाद देवा को प्रतिज्ञा करूछन वर्तमान आमे तांकरी संतान संतति भाव रे एबे आमे निज निजर ए शारीरिक जीवन को आकलन करिबा आकलन माने मूल्यांकन माने हिसाब पत्र करिबा हालेलुया हिसाब पत्र आपण माने करिवे प्रेज द लॉर्ड करिबा दरकार ना नाही हालेलुया जदि आजकल तो गाय गरु नाहंती प्राय नाही कि हां आ गाड़ी घोड़ा भी कहले मोटरसाइकिल अच्छी हाँ ट्रैक्टर अच्छी आउरी एमती पुओ झी अच्छा समस्त हिसाब अच्छी तो ठीक रे है तो वर्तमान एबे आपण माने समय नियंतु गोटे दिन हो दुई दिन हो तीन दिन हो मासे हो समय नहीं कि आपण मानकर अर्थ आर्थिक विषय को आपण माने कौन करंतु गणना करंतु आमेन हालेलुया पैसा पत्र केते अछि आपण है आउ निजर मूल्य को निर्धारण करंतु निजर मूल्य को आपण माने निर्धारण करंतु केते मोर मूल्य है से दिन मु बोधे प्रचार करी कही जे ए पृथ्वीर सबुठारु बड़ धनवान व्यक्ति मान भितर किछि गोटे ना बहुत वर्ष धरिकी अति परिचित ना हूँ बिल गेट्स रो धनर परिमाण 90 बिलियन 90 अर्ब माने सेटा आमर मुंड को ढुकिब ना से टंकार परिमाण बुझिल से टंकार परिमाण आम मुंड को ढुकिबार तेणु केवल शुणु जे तार धनर परिमाण केते 90 बिलियन एबे ताकू टपाइबा लोक भी आउरी केते बाहर ले हला ए जेते धनी लोक माने प्रथमे हठात सडन एमती धनवान हेले नाही सेमाने को फॉर्मूला रे सेमाने बढ़ी को सूत्र रे सेमाने एते एते धन कमाई पारले को सूत्र रे दुई गुण सूत्र रे आउ तेणु करी दुई गुण सूत्र बोली आमे केमती जानिलु ना सेमाने प्रत्येक वर्ष सेमाने कोन करंती ऑडिट करंती ऑडिट माने तांकरी सबु व्यवसाय रे आय व्यय सबु किछि हिसाब पत्र करबा को करंती आ सेटा करबा पई सरकार कर नियम अछि बाध्य हला ए जो धनवान लोक माने केमती तांकर धन कमाउछंती
केते तांकर आय हैला केते व्यय हैला सबु विषय टिकी निखी सेमाने सरकार निकट वर्ष को थरे हिसाब दबाकू पड़िबो। ता सहित सरकार जहाँ सरकार को कौन दबा पड़िबो कर दबा टैक्स दबाकू पड़िबो। टैक्स देकी टैक्स भरी देले सरकार मते तांको पाई सब किछि द्वार खोली देबो। बैंक को ऑर्डर दबो कौन कहबो बैंक को कौन कहबो एमान को जेतकी लोन दरकार हेले दे दियो। कारण आमको कोटी कोटी रे से माने कौन दउछंती टैक्स दउछंती पुनी हजार हजार मोर नागरिक मान को चाकरी देइछंती। तेणु तांको पाई कोटी जमी दरकार माने दरकार पले गाँ गंडा को सब लोक मान को बाहर करके सेठी सेमानकर प्राप्य देकी से जगह फागा सब खोला खाली कर दियंती सेठी जेमती सेमाने कारखाना बसेबे। सरकार आउ ए धनी लोक माने मिलित भाव काम करछंती ना नहीं पार्टनरशिप ना नहीं आउ एमाने कौन करछंती ए जो धनी व्यवसायी माने जो बड़ बड़ उद्योगपति माने कौन करछंती फैक्ट्री मालिक माने सरकार को कौन दउछंती टैक्स दउछंती पुणी सरकार को जेते भोटो दाता नागरिक मान को समाने कौन दउछंती चाकरी दउछंती हजार हजार लक्ष लक्ष लोक को समाने चाकरी दउछंती। तेणु सरकार मध्य समान को पाई सुविधा करूची ना नहीं हां ठीक सही प्रकार वर्तमान आमे जो ईश्वर को संतान माने ईश्वर को लोक माने भी ईश्वर को निकट रे आमे कोन दाखल करिवा दरकार अछि हमरो हिसाब पत्र दाखल करिवा दरकार अछि हला। जदि आमे प्रत्येक वर्ष बा प्रत्येक दिन बा प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक मास जदि आमर आय व्ययर जदि हिसाब पत्र परमेश्वर निकट जदि आमे दाखल करिवा आउ तांकर परमेश्वर जहा ताहा परमेश्वर को दबा माने कोन दबा परमेश्वर अति कम रे आमानकर दशमांश दबा ताहले परमेश्वर मध्य कौन करिवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मध्य कौन कर देबे आदेश दे देबे काकू दूत मान को आदेश दे देबे हालेलुया। आ परमेश्वर सरकार ठारू बड़ो ना सान हां भारत सरकार ठारू बड़ो ना नहीं मोदी सरकार ठारू बड़ो ना नहीं बीजेपी सरकार ठारू बड़ो ना नहीं अमेरिका सरकार ठारू बड़ो ना नहीं बड़ तो जाति संघ ठारू बड़ तो समस्त ठारू से बड़ से कहउछंदी स्वर्ग पृथ्वी आम पृथ्वी मु तहिर पूर्णता सदा प्रभु हालेलुया हालेलुया। तेणु मलाखी पुस्तक रे कोन लिखा है 3 पर्व रे पुणी से 3 पर्व तळे पढंतु मलाखी रो 3 रो 8 रु पढि जाऊ। मनुष्य की परमेश्वर द्रव्य चोरी करिवो मनुष्य की परमेश्वर को द्रव्य चोरी करिवो तथापि तुमे माने आमर द्रव्य चोरी करूछ तथापि तुमे माने आमर द्रव्य चोरी करूछ। मु आगरो भी ए विषय ताको मु केते थोर कहिछि हला। तेणु मते लोक माने पसंद करंती नै ए जो मंडली रे थरे जो डाकिले यदि मु प्रचार करी माने समाने मते आउ थर को डाकिबाकू इच्छा करिवे नहीं कहीं ना मु सेठी चोर मान को कौन कर दिए एक्सपोज कर दिए हाँ हाँ जो लुचि की अच्छी रही अच्छा सान सान चोर माने कार बाड़ी कौन चोरी कर नेला कार हाँ काकुड़ी चोरी नेला कार जना चोरी नेला माने सेटा केमती चोर एकदम ताकू किए पचारे आ किए कार घर को जदि माने डकायत कर सिंधी काटली चोरी नेला माने से केड़े बड़ चोर ठीक बड़ चोर आ जे माने बैंक रे जाके लूट कर डकायत कर माने से माने केमती चोर डकायत हां माने आ तांको कहि होबनी से चोर ताले चिंता कर देखो जे ईश्वर को द्रव्य को चोरी करछि माने से केड़े बड़ चोर हेइ नथि हाँ मनीषर जिनिस भितर चोर रो विभिन्न स्तर अच्छी नहीं कि हाँ कार बाड़ी रो काटी चोर अच्छी मका चोर अच्छी हाँ कि भालुआ चोर अच्छी आंब चोर अच्छी किंतु जे घरे पशिकी जदि राति रे लुचि चोरी की सेठी के बड़ चोर सेटा आका केस होची बेसी नहीं और जे बाटे घाटे डकायत कला माने सेमानकर मते केस आ बैंक जे चोरी कला माने केमती डकायत से माने डकायत हाँ आ इटी देखो
बाइबल कहूँ जे तुम्हें मोर द्रव्य चोरी तुम्हें माने आमर द्रव्य ईश्वर को द्रव्य किए चोरी कर कि हाँ करवा असंभव ना कि किंतु एमती किसी लोक अच्छा जो मैंने कि द्रव्य चोरी कर माने से केमती चोर हो सबुठ बड़ आने कौटी अच्छा कौटी अच्छा मंडली घर भितर सब अच्छा कौटी अच्छा मंडली घर भितर ख्रीस्टियान ना रे परिचित बाइबल धरुवे बढ़िया ड्रेस पिंधे कुशकाट झुलैथे ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर गीत गाउथे से भितर केते कौन अच्छा कि चोर कार द्रव्य चोरी करमती चोरी कर हाँ पढ़ दियो ता तले पढ़ मात्र तुमे माने कहूछ मात्र तुमाने कहूछ आमे माने की रूपे तुमर द्रव्य चोरी करूछु केमते आमे प्रभु तुमर द्रव्य चोरी करूछु दश मांस रे कोन होबे करी दश मांस और नैवेद्य जो मान दियंती नाही से माने कार द्रव्य चोरी करंती कार द्रव्य चोरी करंती एटा आजिर कथा नुह जीशु को समय भी थिला तेणु जीशु कौन धरले करड़ा धरिकी बाड़े की समान को कौन मंदिर रू कौन करदेले पुणी कहले तुमाने हमर पिता गृह को कौन करिछ चोर मानकर आठास्थली करिछ आज मध्य पालक प्रचारक माने ख्रीस्टियान मान को हाँ दश मांस चोर मान को कौन सुरक्षित करके रखुछ पास्टर प्रचारक मान किसी गिफ्ट दे देले हाँ खुशी किंतु ईश्वर को संपूर्ण दश मांस दियंती तेणु आज आम ख्रीस्टियान समाज पुणी विशेषकर आम भारत में अभाव ही अभाव ख्रीस्टियान मानकर चारिआडे अभाव ना हाँ किंतु बाइबल लेखा होची आद्य मंडली रे कहार कौन अभाव नथिला देखाई ना हाँ आद्य मंडली रे कहार कौन लोकर किछि भी अभाव परमेश्वर चाहती कहार अभाव हाँ पुणी आज आम ख्रीस्टियान मैंने कहू अभाव रू आमर स्वभाव नष्ट नवरंगपुर टी जाकि देख तो ख्रीस्टियान साई मुंडर सिमुंड बुल चारिआडे देखिए अभाव ही अभाव लोक मानकर जेते हेले मध्य कहीं भी तृप्त समस्त को रोग मानी कौन क्या दिल मांगे मोर रोग माने कौन दिल मांगे मोर माने नहीं कौन से हाँ ये दिल मांगे मोर ए माने जेते हेले भी तृप्त आहरी दरकार हाँ आउ केते लोगों को की रोग लगी हम किसी से हम नहीं रोग हाँ तो एमती रोगी माने चारिआडे बुझीपार तो आज आम किंतु ये आज आम देखिलु जे आम परमेश्वर द्रव्य चोरी करुँ आम दश मांस दौनु आउ नैवेद्य देउना दान और दश मांस जो मैंने दियंती ना से ईश्वर को द्रव्य कौन कर चोरी कर आशीर्वाद आसीपर कि हाँ पनिशमेंट ही पनिशमेंट बा दंड ही दंड तले पढ़ तुमे माने अभिशाप रे शापग्रस्त होइछ अभिशाप रे शापग्रस्त होइछ कारण तुमे माने हां एई सब गोष्ठी हमर द्रव्य चोरी करू तुमे माने पुणी एई सब गोष्ठी हमर द्रव्य को तुमे चोरी करथुबार तुमे कोन हिछ शापग्रस्त अभिशाप पाइछ यदि ईश्वर दृष्टि में जड़े शापग्रस्त पुणी अभिशाप पाई माने मोदी सरकार ताको आशीर्वाद दे परिबो अमेरिकार लोक आशीर्वाद दे परिबे कि अमेरिकार प्रेसिडेंट आशीर्वाद दे परिबो यदि ईश्वर ताला बंद कर देइछंती माने केही मध्य ताको खोली परिबो नाही हां वर्तमान हमर गृह रे जेपरि खाद्य रहिबो हमर गृह रे जेपरि खाद्य रहिबो एथि पई तुमे माने एबे हमर भंडार को संपूर्ण दश मांस आण हालेलुया केते दश मांस आण अल्प अल्प नाही केते हिसाब पत्र करिवो हां केते कोन खर्च होईची केते कोन संपूर्ण लाभ तार संपूर्ण दश मांस तमे कोन करिवो कोठी आनिबो मंडली घर को हालेलुया तुमानकर पालकंकर सम्मुखें ताहा आनिकी थोइबो कारण से तुमको आत्मिक विषय से तुमको खाद्य प्रदान करुछन आत्मिक जत्न से तुमको नउछन हां पढ़ आउ आमे आकाशस्थ द्वारा सब मुक्त करी हालेलुया जदि तमे एतकी जदि करिवो कोन कर देबो तमे तमर दशमांश दान सब जदि नैवेद्य सब विश्वस्त भाव जदि मंडली को तुम आनिबो ताहले आमे कोन करिबा
ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆକାଶର ରଖିବା। ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଦେବା ହାଲେଲୁୟା ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାଇବା କି ନାହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାଇବା କି ନାହିଁ ଏତଦ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏବେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. କାର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ଥରେ ତୁମେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ ତୁମେ ମୋତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଯେ ତୁମ ଘର ସବୁ ମାନେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବ ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ହଁ ତଳେ ପଢ ପୁଣି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ହ୍ରାସକାରୀ କି ଧମକାଇବା ପୁଣି ତୁମାନଙ୍କ ସକାଶୁ କାହାକୁ ଧମକାଇବା ତୁମର ବେପାର ବାଟରେ ଯେ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ତାକୁ କିଏ ଧମକାଇବେ ତୁମ ବେଡ଼ା ଖାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଉ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆସିବାକୁ ମାନେ ଆସିବା ଅଛି ବା ବୃଷ୍ଟିହୀନତା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଆଉ କିଛି ଚୋର କି ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ଆଉ ହାନି କ୍ଷତି ଆସିବାର ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଧମକାଇବେ ତାକୁ କିଏ ରଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍ ହଁ ପଢ କହିଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବ ସେ ନାହିଁ ତୁମର ଭୂମିର ଫଳ ବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିଏ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ତୁମର ଅମଳତା ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କହିବେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାରିଆଡ ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସୁଖୀ କହିବେ କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋହର ଦେଶ ହେବ ତୁମାନେ ଏକ ମନୋହର ଦେଶ ହବ ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆମେନ୍ ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ କହିବି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଅଛି ଆମେନ୍ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଅଛି ତେଣୁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନୁ କି ନ ମାନୁ କେଉଁ ଗାଁରେ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ କି ପାଳନ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଗାଁରେ ସେଇଟା ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଆମେନ୍ Amen. ଆମେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଣିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଏ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି କ୍ଷତି ଆମକୁ ହେବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ହିସାବ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଆଉ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ହଉ କି ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଶିଖେଇବେ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଆଉ କେମିତି ଶିଖେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବିଷୟ କହିବି ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ବାପା ମା ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଯାଉ ସିନା କମ୍ ନ ହଉ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଗଲେ ତାକୁ ବହୁ ଗୁଣ କରିକି ଫେରେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଳେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ କହିକି ଯଦି ଗୋଟେ କମେଇ ଦେବେ ମାନେ ନିୟମଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ଅଭିଶାପ ହିଁ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିବେ ହିସାବ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିଟ୍ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Praise the Lord. ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷର ଆପଣ ଦଶମାଂଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ହିସାବ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଯାହାର ଦଶମାଂଶ ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାର ଦଶମାଂଶ ଅଲଗା କରିବେ ଆଉ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ରିପୋର୍ଟଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ସେ ଦଶମାଂଶଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଣିବେ ଆପଣ ସେ ଦଶମାଂଶ କେତେ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଲେଖିକି ରଖିବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପାଳକ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖିକି ରଖିଲେ ଭଲ କାହାଠାରୁ ସେ କେତେ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫର୍ଦ୍ଦ ବି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ବାଳକ ବାବୁ ଯଦି ଲେଖିକି ରଖିଲେ ବି ଭଲ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆଗରୁ କିଏ କାହାକୁ କେତେ ଦେଲା ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ପକେଇଲା କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିଏ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଲା କି କାହାର ପ୍ରଗତି ହେଲା କାହାର ବିକାଶ ହେଲା କି ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ କିଏ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲା କି ହେଲା ନାହିଁ ତାର କୌଣସି କିଛି ଆଉ ମାନେ ଆଉ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ କହିଦେବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବନିବା। ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କରିବା ତ କରିବା ନା ନାହିଁ? ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଗରେ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲେ ନ ଶିଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଏଇ ଗାଁର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ 2 ଗୁଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ 2 ଗୁଣ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା? ପାଳକ ବାବୁ ହିସାବ ରଖିବେ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେତେ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦଶମାଂଶ ଦେଇଛି ମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଅଛି? 2000। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ? ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ 1000 ଟଙ୍କା ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି 2 ଗୁଣ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି, 2 ଗୁଣ ଯାଇପାରିବି, ମୋର ଦଶମାଂଶ ହିସାବ ଯେମିତି 2 ଗୁଣ ଖାତାରେ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ 2ଟା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିପାରିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ 4ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ, 4ଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ସେଇଟା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା? ସେଇଟା ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ହେଲା ନା ନାହିଁ? ବିଜାତି ମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା? ତୁମ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବଢ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀର କାହାର ଯେମିତି କୌଣସି ଅଭାବ ନ ରହିବ। এই প্রকার ভাবে যদি আপনার মো প্রভুঙ্ উদ্দেশ্যে আহরি অধিক মু উৎসর্গ করবি, কেমতি মু তোমাকে অধিক দেইপারি? শুণতু, আপনার প্রভুঙ্কু উদ্দেশ্যে আপনার উৎসর্গ করতু। সে উৎসর্গ কলাপরে সে টঙ্কাটা কোণ হচ্ছে, পাড়ক কোণ করছেন ন করছেন সে বিষয়ে মুন্ড পুরাইবে। আপনার কাহাকে দেলে? কাহাকে দেলে? ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ଦାନ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ସେମିତି କରିବ ପାଷ୍ଟର, ସେଟାକୁ ଏମିତି କରିବ, ସେଟା ପାଳକ କରିବେ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଖାଇବେ ବି କି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ କି ଆହୁରି କ'ଣ କରିବେ କି ବାଇକ୍ କିଣିବେ କି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେଟା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା ପରେ ସରକାରକୁ କିଏ କହିବ କି ତମେ ଏମିତି କରିବ, ସରକାର ସେଟାକୁ ସେମିତି କରିବ, କିଏ କହିବ? ସେଟା ସରକାରର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମିଶେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ। କିଛି ଯାହା ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲରେ ଆରାମରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିକି ଚଳିକି ବୁଲିବେ, ଆଉ କି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଥରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ହେଲା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିସାବ କରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମାନେ ଭଲ ଡାଏରୀ କିଣିବ ହେଲା। କାହାକୁ ସେ ଅଡିଟ୍ ଦେବ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା? ମଣିଷକୁ ନୁହଁ, କାହା ପାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନ କରିବ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କେମିତି କରିବା? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଏମାନେ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରିବେ ଆଜିଠାରୁ ଏମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ କେମିତି 2 ଗୁଣ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତମ ଘରେ ଯେତିକି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିବ? କୁକୁଡ଼ା ମାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିବ। ହସନି, ଦେଖ ବହୁତ ହସ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ପୁଅ କି ଝିଅକୁ କହିବ ଏଇଟା ତୋର କୁକୁଡ଼ା ମାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୋର କିଣା ହେଲା ହେଲା। ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଇଁ ପାଇଁ ତୁ ଡେଲି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ କମ୍ ସେ କମ୍। ସେ ତ ଚୋରି ବୁଲି ହେଉଛି, ଯଦି ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇପାରିଲୁନି ଟିକେ ନେଇ ତାକୁ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ଦେଇଦେବୁ, ମାତ୍ର ସେଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଇଁର ଯତ୍ନ ବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଆଉ ସେ ପୁଅ ପୁଣି ଝିଅ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ନିୟମ କରିବେ। ଆମେନ୍। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋର ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ମାଇଁକୁ ଯଦି ଦେଇକି ଯଦି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଯାହା ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଯାହା ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ମାଇଁ ତରଫରୁ ମିଳିବ ସେ ସବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାର 1/10 ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି।
ओके अच्छा कुकुड़ा माई जिते अंडा देवा को आरंभ कला प्रथम अंडाटा आपण मंडली जाड़ी ओके जो पुओ झील को बापा माँ कुकुड़ा माई जदि किणीदेले ना गोटे नाही माने सेटा पाड़ को कहे मत कहे आम को कहे आमे केमती व्यवस्था कर गोटे कुकुड़ा माई जमी तुम ना हम ए मंडली रे समस्त गोटे गोटे कौन हो हाँ छोट पिला मान को मुझे तो चाकरी बाहर करना ना हाँ कुकुड़ा माई गोटे कले कौन तापत चलैवा पड़ो कि सी तार हाँ आ तार जत्न ने किए कलिया जमी न खाइब से किए जत्न ने हाँ से जमती कि बांझी न हम से कार किए दायी कारण ईश्वर निकट में प्रेयर करी तुम ए कुकुड़ा माईटा को अभिषेक कर कुकुड़ा माई जहाँ प्रभु मत आशीर्वाद कर तुमको तार कौन देवी तार सेमाने भी शिखंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए वर्ष गोटे कुकुड़ा माई हेतिबो आसंता वर्ष को के जानिछि सेमानकर निश्चय हबार अछि प्रभु से 2 गुण आशीर्वाद तुमे कहिछो से प्रतिज्ञा प्रभु मते तुमे 2 गुण करियो माने आसंता वर्ष को मोर 2टा कोन हबो कुकुड़ा माई 2टा अति प्रैक्टिकल जिनस गाँ गंडे आम तो अन्य किसी कर ना कुकुड़ा माई कम से कम कर ना ओके तेणु शुणु आप माने माने एटा को गोटे खामखियाली मजाक नियंतु ना सीरियसली मु कहूँ मु चाहूँगी जे छोट पिला माने छोट अवस्था से आत्मिक नियम शिखंतु परमेश्वर प्रति भय शिखंतु परमेश्वर निकट उत्तरदायी हिसाब करवा जानतु आउ सेमाने भी पैसार मूल्य बुझंतु ए पृथ्वी रे साको भी बहुत पैसा कमेबार अछि कारण ए पैसा नथिले ए पृथ्वी रे हमको कहीं पचारे पैसा जदि अच्छी ताहले ए पृथ्वी रे आपण जहाँ भी चाहिए ताहा करि परिबे अनेक लोकन को आपण सेवा दे परिबे अनेक लोकन को सेवा दे परिबे अनेक लोकन को सहायता करि परिबे जदि आपण पाखरे पैसा अछि आमेन तो कुकुड़ा माई देकी आमे कौन हवा 2 गुण आमे केते जन को माने एटा हेई पारिबो एटा हेई पारिबो नै केते जन हेई पारिबो नै बोल भाबछु हाथ टेकले हेई पारिबो नै एटा गोटे संभव नु केते जन हेई पारिबो बोल भाबछु हां समस्ते हालेलुया तो परमेश्वर को दृष्टि सारा पूरा परिवार बापा माँ पुओ झील मिसिकी परिवार जिते 3-4टा पुओ झील उदय तुम के जन अच्छा 4 जन हालेलुया जनक ना गोटे छेली किण आउ जनक ना जदि ना समस्त ना 4टा कुकुड़ा माई ए वर्ष किण पुणी समस्त देखई दे तोर कुकुड़ा से तोर कुकुड़ा या प्रार्थना करिवार दायित्व से कुकुड़ा मान सहित दिने स्वामी स्त्री परिवार मिसिकी प्रेयर करिवो प्रभु एटा ए प्रोजेक्ट आए छोट क्षुद्र प्रोजेक्ट आए आमे आरंभ कलु आम परिवार रे आउ आम पुओ समस्त को तुम्हें ज्ञान दियो प्रभु जे प्रकार एई दशमांशर नियम 2 गुण हवा सूत्र जे प्रकार एमान को जीवन रे काम करिवो ओके हालेलुया परमेश्वर माने बड़ धनी लोक गोटे बाइबल रे कहार ना आपण मान जानि छथि कहार ना एमती गोटे लोक ना कहतु सोलोमन तो सब धनी हाँ आउरी मिस्टर हाँ आईबो प्रेज द लॉर्ड आईबो रो कौन कौन जदि आईबो पुस्तक पढ़िबे से लेखा अछि तांकर केतरा गाय गोरु थिला सब लेखाई छि ना नै हालेलुया तेनु किए जानि छि आ गोटे 2 वर्ष परे हाँ आउ आमर मंडली हाँ को पुओ झीर तार 15टा कुकुड़ा कार 100टा कुकुड़ा कार 50टा कुकुड़ा एमती भी हिसाब कुकुड़ा थिले बिक्री हो तो हाँ बिक्री हो ना नहीं देसी कुकुड़ा हाँ बढ़िया डिमांड अच्छी नहीं ओके तो माने किछिटा आमे व्यवहारिक स्तर रे एमती किछि करबा जोड़ा कि तार आम चर्चटा उन्नति होछि बोली तार गोटे एकदम जीवंत प्रमाण हालेलुया आमेन आमेन हेले 2 मास पूर्वरु आपणकर पास्टर मते गोटे 10 मास देले 2 मास पूर्व
ହେଲେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଶମାଂଶ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ମାନେ 25,000 ଟଙ୍କା ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦଶମାଂଶ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ହିସାବ ମାନେ କଲେ। ତ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗେ ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଲୋଭ ନାଇଁ କି। ଅନନ୍ୟା ସଫିରା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଲେ ନାଇଁ କି। ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିବେ। ହଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଉପାୟ। ମାନେ ଏ ମାସରେ ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିୟମ କଲେ। ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଷୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ସେ କ'ଣ କରିବି ହେଇକି ସେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଚାକିରି ବି ଯିବାର ମାନେ ଇଏ ବି ଅଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିୟମ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାସିକ ଦରମା ହେଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା, କଟାକଟି ହେଇକି ମୁଁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ମୋର ମାସିକ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କଟାକଟି ହେଇ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦଶମାଂଶ କେତେ ଦିଅନ୍ତି? 2,000। କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ କେବେ ଜିପିଏଫ୍ ଉଠେଇଥିବେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, କେବେ କ'ଣ ଆଣିଥିବେ, କେବେ କ'ଣ ଲୋନ୍ କରିଥିବେ, ସବୁ କଟିଗଲା ନା ନାହିଁ? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଖିଲାପ କଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମୋର ଦରମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି। ସେ 20,000 ପାଇଲେ ବି ମୁଁ କେତେ ଦଶମାଂଶ ଦେବେ? 5,000। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେ ଦୃଢ଼ତା ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଚାକିରିରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ହବ? ହବନି। ପରମେଶ୍ୱର ଧମକାଇବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ଦେବାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ମଣିଷ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ। ଏଇଟା ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? 1 ଏଇ ଗତ ମାସରେ କ'ଣ ପାଳନ କଲୁ ଆମେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ କଲୁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ନା ଖାଲି ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପରାଧୀନ ହିଁ ପରାଧୀନ। କ'ଣ ପରାଧୀନ ନା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି କି କାହା ପାଖରେ? ହଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା, ଖାଲି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନ କି ସ୍ୱାଧୀନ ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଉପାୟ ସବୁ ବାଇବେଲରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ବାଇବେଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପୁଟ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଗେଟ୍ ଦି ଆନ୍ସର। ସୂତ୍ର ପକାଅ ଉତ୍ତର ପାଅ, ସୂତ୍ର ପକାଅ ଉତ୍ତର ପାଅ। ସୂତ୍ର ଯଦି ପକେଇଦେଲ ମାନେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲୁ? 2 ଗୁଣ। ଆମେନ୍। 2 ଗୁଣ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗୁଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିସାବ କରିବାକୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ହେଲା, ବା କେବଳ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି, ଆହୁରି କିଛି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି, ମାଗିପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସ ସହିତ ଆମର ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଚାଷ ହେଉଛି ନା,
तापर बड़का वर्ष चाष रोनी से समय आउरी किछि कोन परिवार मिसिकी आपण माने करि परिबे प्रभु को निकट एति किछि उपाय मागो आउ सेटा कर परमेश्वर को सहित आपण माने पार्टनर हो का सहित पार्टनर हेबे हालेलुया परमेश्वर को निकटे जदि आपण माने पार्टनर हेबे ताहाले आमे आज देखिलु परमेश्वर कोन प्रतिज्ञा करिसंती मलाखी रे आमे आकाश द्वार सब खोली देबा रखिबा पई स्थान नियंट होबा पर्यंत आमे तुमको आशीर्वाद देबा प्रेज द लॉर्ड आ तुमरो व्यवसाय हो कि माने जे कोनसी धंदा जे कोनसी कर्म जे कोनसी प्रोजेक्ट आपण रे हाथ दैछंती जदि ता विपरीत किछि क्षतिकारक विषय आछि ताले ताकू किए रखिबे परमेश्वर कहले आमे शत्रु को आमे धमकाइबा आउ समस्त प्रकार वातावरण जो वातावरण की आपन व्यवसाय को डुबेबा चेष्टा करबे ताकू किए रखिबे परमेश्वर आ परमेश्वर वाक्य परमेश्वर निजे सत्य हालेलुया समस्त मनुष्य मिथ्या ले हो किंतु परमेश्वर सत्य बोली स्वीकार करा जाय परमेश्वर विश्वस्त अटंती आपना प्रतिज्ञा से विश्वस्त अटंती तेणु मु आपन गोटे छोटिया प्रोजेक्ट कहली से प्रोजेक्ट रे शामिल होंतु आ समस्ते दुई गुण सूत्र नै कि आगामी वर्ष मध्य रे लक्ष्य स्थल को पहुंचू आमेन हालेलुया तो मु जेमती मु प्रेयर करूची मु से दिन भी प्रेयर कली उदित पई जे प्रभु कोन बोली प्रेयर कली तांको आहुरी एटा दियो सेटा दियो नु से आसंदा वर्ष को केमती प्रभु से तुमको कोन दे परिबे 50,000 दशमांश दे हालेलुया आमेन आउ बळका विषय मते मागिबा उचित नु से परमेश्वर जानंती हालेलुया जदि आपण माने केबे मध्य परमेश्वर एटा दियो सेटा दियो नु दशमांश देला परे आपण को एति प्रभु मते सहायता कर मते शक्ति दियो एई वर्ष मु तुमको 10,000 देली आसंता वर्ष मु जल्दी तुमको 20,000 दे को प्रार्थना शीघ्र उत्तर आसी हां प्रभु ए वर्ष हमर कोझे को दुई थोर ड्रेस किनि पारलु आसंता वर्ष जेमति हम चार थोर किनि दे पारलु प्रभु ए वर्ष आमे सप्ताह को थोरे चिकन खाउछु आसंता वर्ष को जेमति आमे कि चार थोर चिकन खाइबु प्रभु आउ हम बेडा रे ए वर्ष माने एतिकी धान हला आसंता वर्ष को हम बेडा रे एते औरी एतिकी धान हो सेही प्रेयर भलो ना एकदम शॉर्टकट रे प्रेयर कर दबो हालेलुया प्रभु ए वर्ष मु तुमको एतिकी दशमांश देली आसंता वर्ष मु तुमको केमिति हालेलुया डबल हालेलुया जदि हमें परमेश्वर को डबल परमेश्वर के राज्य धार्मिकता पई जदि हमें चिंता करिया मागिबा ताहले ए समस्त जगतर विषय सब तुमको निया जीवगी कोन को आगला प्रथमे तुमे हमर राज्य और धार्मिकता हम पई प्रार्थना हालेलुया हां का पई प्रार्थना करिया परमेश्वर को पई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर जदि थोड़े खुशी हो गले माने कहीं आउ रखी पार ना हालेलुया ए पृथ्वी रे कौन सी शक्ति आपन को रखी पार आ परमेश्वर खुशी न है कि दुनिया सारा आपन खुशी करे को बोलले मध्य किछि लाभ हताश निराश हां बहुत किछि चारियाडे जमा ही जीवो एति माने धन ही जेति मात्र मन रे टिके भी तृप्ति टिके भी शांति टिके भी आनंद टिके भी सुरक्षित टिके भी भलरे सही परिबे एमती अभिशाप दरकार हां ना आराम रे सही हाले सकाळ उठी हारा जुआडे गले भी आपन को कौन सी विपद घटिबो कारण प्रभु आपन को आपन कार पार्टनर हालेलुया मोदीर पार्टनर को के लाग छुई परिबो हां लागि परिबो मोदीर पार्टनर जे क्वाड जीवा आसे को के लागि परिबो कि जदि परमेश्वर पार्टनर जदि यार से जाउची ता के लागि परिबो हां आमेन आपन कार पार्टनर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपन का को ऑडिट रिपोर्ट देबे हिसाब पत्र का को देबे ईश्वर हालेलुया डायरी गोटे बनेबे हां एमती रजिस्टर गोटे किनबे हला एमती रजिस्टर गोटे किनबे छोटटा हो कि बड़टा हो कि हला जदि निजे हिसाब पत्र करि पारनती कार सहाय्य नै कि करिवे आउ पिला मान तो एते हिसाब पत्र करिवार नाही सीधा सीधा प्रार्थना करो आज ठार प्रार्थना करो प्रभु मते गोटे कोन दियो हां हालेलुया आ बाप मां को मु कहि देछि समान देबे जदि न देले पाल को कहबो व्यवस्था करियो कुआडे कुपड़ा माई सब हम चर्च समस्त पोजे को गोटे गोटे हमें कुपड़ा माई रो व्यवस्था करियो
आमेन हालेलुया भल लागला कि ना केमती लागला हाँ आमेन मु चाहूँगी आम समस्त प्रभु धार्मिक हवा नहीं कि हाँ परमेश्वर घर परमेश्वर लोक मैंने कई चोरी अपराध कई अभिशाप न रुहतु आमेन गॉड ब्लेस यू बाहरी को प्राक्टिकल जिनस गोटे कहवाक चाहिए आम समस्ते मिलित गोटे आगामी गोटे योजना सामिल हवा हेले कौन पसंद पचारतु जदि आहुरी किसी भिन्न जिनस पसंद हाँ प्रत्येक गुड़ा बोल कि नुह गोटे उदाहरण देली परिवार बापा माँ जे चाहिए कौन कौन वेरी गुड घरे माने छेली भी आत्मिक एमती सब है छेली को चरैब बोली किसी माने ना सीमा ना घरे भी ताकू आमे खोईकी आमे रखी पारिबा घरे भी ईश्वर असीम अटंती